Yeah, per set. Nangunguna si Kuya Ome dito, mag-video. Semis, so strong. So strong. Nangunguna ka. Per set, semis. Bakit nga lang? Ano DQ? Ay. Ge, ge. Takbo na, takbo. Na DQ. Piniga ang gulong. First set, semis, dalawa na lang. Na DQ ang isa. One. May Barbie yan. Naku po, Barbie. Hinga, Barbie. Uy, bang. Bang, 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 bang. 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 Yay, Barbie. Next, next, next. 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 Ano nangyari, Jedong? Wala. Nakaset ako. Oh, second set. Si Barbie again. Ay, si Barbie again. Second set. Semis. Backstock 10K GP. One. Two. Winner na, guys! Boy! Nakala naman si Barbie! Barbie! Hey! Hey! Ayan, mga podiumers natin. Mainit, mainit! Mainit, mainit! Pangatlong podium na! Mainit, mainit! Woo! Happy birthday! Hey! Last set, last set! Uy, shoutout mo muna. First time na kami. Shoutout kay Joren, di ka naglaro. Last set ng semis. King of Backstock lumabas na sa lungga. Ayan na po. At saka kalaban niya po si CMC God. Embang din yan. Hey. Embang din yan. Tapos si Podium Man. Si Podium Man. Let's go. Last set. Semis. Woy! May tumilapo na pumasok sa kahon. Okay, last lap. Last lap tayo. Pass na, Iner! 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 PSG! Yay! Finals! Finals! Finals tayo! Finals! Finals na po tayo. Meron siya. Finals. Oy, 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 ano yan, ano yan? Oy, okay yun. Finals tayo, finals. Grabe, parang si Barbie. Go, Kuya Ray! Hey! Para sa PSG. Finals! 10K GP! Oy! Yari kayo mga kay Barbie! Iner na, Barbie! Iner ka na! Last lap! Ayan na, wala na! Oh! Second ka lang, Barbie! Champion! Oh, yeah! Bye-bye, guys! Thank you very much! Champion! Second! Third! Ay, mali! Bye-bye! Hey! Bye-bye!